ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଟମସ୍ଫିୟର ଏଠି ପାହାଡ ଉପରକୁ ଗଲାଣି ନା ଯାଇନି ପ୍ରଥମେ ବାବା ଦର୍ଶନ ତାପରେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆସ୍ତଦାନ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ସେପଟୁ ଇଏ ଦବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଭଜନ ଭଜନ ହବ ଆସିବେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟେଟ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ସ୍ଥିତ ମାଘମେଳା ଯୋଉଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପରିସରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କର ଏଠି ସମ୍ମିଳନୀ ପଡିଛି। ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ବାବା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକା ନାଁ ବାବା ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଘର କୋଉଠି କହିବେ? ଆମର ମଠ ହେଲା ଗୁରୁଗାଦି ହେଲା ପାଡ଼ିକୁଦୁ ନବା ମଠ ସନ୍ତୋଷପୁରୀ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚନାମ ଦଶନାମ ଝୁନା ଆଖଡ଼ା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ଆଜ୍ଞା ଜଳୁଛି ପୁରା ମାଘ ସପ୍ତମୀରୁ ଏଠି 9 ଦିନ 10 ଦିନ ଧରିକି ଜଳିବ ଜଳୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ଅଖଣ୍ଡ ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳିବ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ଦିନ ବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆମେ ତାର ପୁନର୍ବାର ଇଏ କରିକି ଯିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଭେଇକି ଆଉ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଏମିତି ଧୁନି ଅଖଣ୍ଡ ଧୁନି ଲାଗିଥିବ ଏମିତି ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସୁଥିବେ ଭକ୍ତ ଆନନ୍ଦ ପାଇକିରି ଯାଉଥିବେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଯିବ। କେତେଟା ଆଜ୍ଞା ସିମିଲାରିଟି ରହୁଛି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ସେଠି ଜୋରନ୍ଦା ବାବାଙ୍କର ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ଲୁକ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ସେମିତି ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପୁରୀ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ତ କିଛିଟା ଯୋଉ ସିମିଲାରିଟି ପଛରେ ରହସ୍ୟ ଆଜ୍ଞା କଣ? ରହସ୍ୟ ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ କ'ଣ କହିବି ରହସ୍ୟ ତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଏମିତି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଯାହା ଆସିବାର ଆସୁଥିବ ଯାଉଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆମର ଭକ୍ତ ଆମର ଏଇ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ରକ୍ଷା ହେଉଛି ଆମର କୁମ୍ଭମେଳା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଯେତିକ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସେଇଠି ଧୋଇ ହୋଇଯାଉଛି ସେଇ କୁମ୍ଭମେଳାରେ ସମସ୍ତର କଷ୍ଟ ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସେଇ ସବୁ ଦୂର କରିଦେଉଛନ୍ତି। 2020 ମସିହାରେ ଆଜ୍ଞା କୋଭିଡ ହେଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ଜନସମାଗମ କମିଗଲା ମନକୁ ଆଜ୍ଞା କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ନିଜର ଭୁଲ ଯୋଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଚିନ୍ତା କରିବା ଏ ଜିନିଷଟା କଲେ ଲୋକ କେତିକି କ୍ଷତି ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ଖାଲି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ପଇସାରେ ସବୁ ଚାଲିଲା ବିଭିନ୍ନ ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ପଇସା से पैसा बर्तमान करी कंपनी गुड़ा खोलिकी बर्तमान कंपनी खोलिया जो केमिकल कंपनी मझे जो खोल बेले कौन हे लोक आर आर से गैस द्वारा लोक आहरी बर्तमान को रोगी हे लोक मरवे एगुरु बर्तमान कहीं मानती ना कहीं मानती ना समस्ते जेबे मुँह कार न छाड़े तेबे किसी हम ना समस्ते खाली मुँह कार जहाँ देखिए मुँह कार शेष प्रश्न आज्ञा तो आम उत्कल संस्कृति आज्ञा जगन्नाथ बड़ ठाकुर तो उद्देश्य जो विश्व मंगल निमंते विश्व कोरोना महामारी आम ओडिशार अगणित दर्शक अच्छे जो मैंने यूट्यूब चैनल देखुं उद्देश्य कौन वार्ता उद्देश्य कौन आम कौन कहूँ समस्त तो देखुं जानू सबकि करूँ कहीं तो बर्तमान मानु नहीं कौन कह क्या आम बर्तमान को अन्य भक्त को ज्ञान देवा कथा ज्ञान कहवा कथा संस्कृति देवा कथा जदि मानिले पत्थर मानिले देवता न मानिले पत्थर आम यूट्यूब चैनल आमको समय धन्यवाद जय जगन्नाथ। किए कौटे भितर रही डाकुची किए ऊपर रही डाकुची किए शब्द ब्रह्म डाकुची किए निशब्द ब्रह्म डाकुची किए मौन रे डाकुची
ये ଖୋଲା ଭାବରେ ପଦାରେ ବୁଲିକି ମଧ୍ୟ ଡାକୁଛି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଦେବସଭା ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଯେତିକି ଭକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ସମସ୍ତେ ଜୀବାତ୍ମା ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଦେବ ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି ଆମ ଶରୀରରେ ये मानव ब्रह्मरु समस्ते तैयारी होती एवं एम समस्त कल्याण हो जय जगन्नाथ जय बारभुजा एवं खंडगिरी समस्त 33 कोटी देवता मोर प्रणाम। जो आम यज्ञस्थल आपने देखिले से बाबा भाषण दौले कहते विभिन्न धर्म उद्देश्य से गोटे देवस्थल आज्ञा ये बाट अच्छी कह गुप्त गंगा गुप्त गंगा को चलतु जीवा से गोटे देखा लाइट फाइट लगी राति जो मैंने भी आसवे आज्ञा देखिक आस झुंटिले आज्ञा कहीं बचा भी ना दिन बेला आज्ञा आसतु बहुत भल रही देखिपारे भी झरणा ये भी जदि कहते कि जो बोची बोली राति टाइम जावाटा भारी मुस्किल रही खंडगिरी उदयगिरी की पहाड़ पर्वत को आस गुप्त गंगा न देखिए आज्ञा किसी मूल्य रही भाई मैंने आम देखिक आसले तलू चलते जीवा आर वर्ष तो लाइट फाइट लगी ना ए वर्ष फर्स्ट टाइम लगी आज्ञा नो एंट्री जोन गुप्त गुंफा ना गुप्त गंगा अच्छा बर्तमान सुधा भी लोक माने ऋषि मुनि अच्छा तपस्या हो बाहर को बाहर शिला लख जो खंडगिरी उदयगिरी सब आज्ञा ये गोटे थिला किंवदंती आम से धौली पहाड़ को जाइए देखिए जो गोटे धबलेश्वर मंदिर अच्छी धबलेश्वर मंदिर ठू गोटे से गोटे खंडगिरी भीतर को बाट गोटे गुंफा अच्छी सुड़ंग गुप्त सुड़ंग लिखाई प्रीवियस ब्लॉग पकई बस बस धौली बस से कहते से जिनटा सी कनेक्ट हो खंडगिरी आज जोटा ही एपट पोर्सन का देखे यही जगह ही पूरा गुप्त गंगा जोटा कि आमर धौली रु कनेक्ट है खंडगिरी को यही भितर ही सुड़ंग से आपने आसिकी देखी पारे। बर्तमान खंडगिरी पहाड़ ऊपर देखो व्यूज देखा पूरा जो लोकरण्य आम ये माघ सप्तमी आज्ञा स्टार्ट हो 9 दिन 10 दिन धरिकी चलो लोक मैंने सब आसुन देखिए मैंने केते गहरी होती पूरा सुंदर देखा ऊपर व्यू सीनरी सेपट आज्ञा उदयगिरी पहाड़ आम जो बर्तमान ठिया खंडगिरी पहाड़ देखो तले आज्ञा से साधु सत पड़ा एपटे बजरंग मंदिर भी अच्छी एपटे आज्ञा जैन मंदिर ऊपर को जा बर्तमान
चलो भाई कैंप आइली माने मोर माइक छाडी ये कोन जमा करते 11 ना 10 आम बर्तमान खंडगिरी मेला जड़े बाबा सानिध्य लाभ करिया बाबा बर्तमान गोटे गोड़े आपण मैंने देखिए गोटे गोड़े पूरा कन्स्टांट 9 दिन ठिया हे तो कौन तक रहस्य रही आम बाबा पाक जा दर्शन करिया ये आम पाखे श्रद्धालु भाई जन अच्छा पचारिया भाई आप नाटा प्रमोद कुमार डाकुआ केते वर्ष है माघमेला बुले प्रथम नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट केते खुशी लगुच बहुत राजनैतिक परिवेश मझे आज्ञा कोविड होगा पुणी माघमेला बंद है भक्त मन दुख आप मन कष्ट लगी आम 750 किलोमीटर दूर केवल बाबा दर्शन करने आनंद निश्चय पाइबे ना आज्ञा ये भल लगे आटमस्फियर पहाड़ उपर गलानी जाइनी प्रथम बाबा दर्शन ठाकुर दर्शन आत्मदान बाबा आसपट ये दवा भजन भजन हम आसवे आज सन्ध्या से स्टेट शुणव निश्चय बाबा आज्ञा दिव्य दर्शन पाई आज्ञा समस्त भल हो जाती निश्चय वीडियो देखते प्रत्यक्ष बाबा प्रत्यक्ष देह भल हो जाए देखिए प्रभु कौन इच्छा अच्छी केमती आज्ञा लगुच खुशी लगे भल लगे कौटी आसुन नवरंगपुर नवरंगपुर सेपटे आज्ञा पश्चिम ओडिशा दक्षिण ओडिशा रहा एपटे पूर्व ओडिशा दीपट भाषा आज्ञा टिके चेंजेस रोज बहुत चेंजेस टिके नहीं केते खुशी लगे बाबा आज्ञा समस्त समान दियो समस्त समान खुशी लगे आज कौन मेलार मन कौन हठात केमती माघमेला पूरा खंडगिरी दर्शन केमती मन रे आसला जगह दर्शन कले पूरी देखिनु पूरी जीवा को प्लानिंग रे आस्तिलु एकाने रहि गलु अंकल कहले एकाने जीवा बोल कहे बुले ठीक अछि पुणी आउरी जोग पड़ियो पुणी काले अडु आउ थरे जगह दर्शन निश्चय दियो किछ असुविधा नै आमे आज्ञा आपन जगह दर्शन करे दउ आपण मान भी बहुत बहुत धन्यवाद पूरा पाखु आज्ञा फोटो देखि दउ जगन्नाथ घर देखि दउ हम देख रहे आपन भी बहुत धन्यवाद आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा हमारे पास बाबा हैं उनका बाबा जी नमस्ते आप कहाँ से आए हो आप हरिद्वार से तो हर साल यहाँ पर आते हो माघ मास में 4 साल हो गए तो हमारे उड़ीसा के लोग बाबा जी कैसे लगते हैं उड़ीसा के लोग अच्छे हैं जी तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आप कांस्टेंट एक पैर में खड़ा है तो 10 दिन तक ऐसे पूरा कांस्टेंट में खड़े रहेंगे तो भक्त लोगों को क्या कहना चाहेंगे मेडिटेशन करें ध्यान करें योगा करें ताकि मन और शरीर स्वस्थ रहे धन्यवाद धन्यवाद
କୁମାର ପାଣି ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ 30 କିଲୋମିଟର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଆସିକି ଦେଖା କରନ୍ତୁ। আমি তো ধরতে ଆମ ପାଖରେ ଆରବି ବାସୁଦେବ ବ୍ଲଗ୍ସ ଭାଇ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆମର ଦେଖାହେଲା ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ। ମୁଁ ବି ଭାଇଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲି ରାଣ୍ଡମଲି, ଆଜି ଦେଖାହେଲା। କ'ଣ କହିବ ଭାଇ? ଆସିଲେ ଆଜି ହଠାତ୍ ଦେଖାହେଲା। ମୋର ବି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆସିନଥିଲା, ଆପଣ ବି କ୍ୟାମେରା ଦୈବାତ ଦେଖାହେଲା। କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, କାରଣ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାକୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆସିଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। କାରଣ ମୁଁ ବି ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗହଳି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। କାରଣ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ଜୁଟେଇଲେ। କାହିଁକିନା ଭାଇଙ୍କର ଯିଏ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ଆସିବା କଥା ସିଏ ଆସିନଥିଲେ, ଭାଇ ସିଏ ଆସିନଥିଲେ। କାରଣ ଗୋଟେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କର ସେ ବାଇକ୍ ନେବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଭାଇ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ତ ମୁଁ ସେଠୁ କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କାରଣ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହିଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଦୁଃଖ ବୁଝେ। କାରଣ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରନ୍ତି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଇଙ୍କ ସହ ମିଶିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏବଂ ଭାଇଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ବହୁତ ମାନେ ଯେଉଁ କଳାକୃତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଯାଇକି ରାମନୀଳା ହେଉ କି ଦାସକାଠିଆ ହେଉ କି ଯାହା ବି ହେଉ, ଲୋକ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଭାଇ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯାଇକି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ମୋବାଇଲ୍ କରିଦେଲେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଅଛି ଆମର ଆରବି ବାସୁଦେବ ବ୍ଲଗ୍, ଆପଣ ମାରିପାରିବେ। ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଇ ବି ବହୁତ ମାନେ ନିଡି ପିପୁଲ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ଇନକମ୍ ହେବ ଭାଇ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, କହିସାରିଲେଣି। ଯେଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ କି ସେଇଟା ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭାଇଙ୍କ ସହ